बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नज़ामुगा पब्लिक हेल्थ chapter de sanitation. Nan mamungo ichi sanitation setawi. Sanitation means the science of safeguarding health. We sanitation chi kam de kana with us health safeguard cool. Motorcycle ki safeguard ही नुसे कही था safeguard मतलब हिफाजती guard के मासरा ठीक था kana तदरज वगैरह करता बच गई. The sanitation chi kam de damu zara the science of safeguarding health मतलब जमा health chi kam de damu zara से कही damu zara बच गई. Sanitation is a way of life. दा जिंदगी यो लाइफ था. It is a quality of living that is expressed in a clean home. अलग अब यो थोड़ी पता लगे चिदी माँ सरा सुमरो बो के दी सुमरा सफा दी ठीक था दागे को गोरा ची अगर कम जे क्यों सीगी अलता सुमरा सफाई दा ठीक था. The clean फिरा the clean business the clean era the area सफा दा मुझ सरा business ची कम जे क्या कार कई आगा जे माँ सरा सफा दी. The neighborhood at the clean of the community. Sanitation दा नकासे निज़ाम दे नकासी से तो वही कम waste material दी कम गन गोदाम दे सिंग उजी माँ सरा कम तरीके से आगा ची कम दी सफा की कम तरीके से आगा बारू दी. Environmental sanitation is defined as the control of all those factors that have many deleterious effect on the physical development, health and survival of human being. दा से फैक्ट्री दी माँ सरा क्या के पे environment बांधे effect दा से chemical secret कई दा से gases secret कई क्या माँ सरा for physical development of health ची कम दे आगा माँ सरा से कई effect कई the human survival माँ सरा effect कई. Waste सतावे gun सतावे is considered under the house as street refuse. Refuse सतावे चित्ता स्टारे इस्तेमाल ना इज़ाफ़ी शी माँ सरा. Solid and liquid या माँ सरा solid भी या माँ सरा liquid भी या human excreta भी द इंसानी कम फजले भी आगा भाई and liquid waste या liquid waste माँ सरा की दीशी. राजू importance of sanitation. The important दी से अहमियत थे the sanitation. Safe disposal of waste. ना चिकम waste से दी हिफाजत सारा चिकम दे लरी कोल is an important part of the environmental sanitation. That the environmental sanitation main part थी. The wastage of organic and inorganic including garbage, gun कबाड़ चिकम शी, house refuses the core के चिकम कबाड़ राशि मुंसला, water used for bathing आगा उबचे चिकम नहाने दा पार इस्तेमाल शी, डिश वॉशिंग लोगों विंजलो दा पारा क्लीनिंग दा पार इस्तेमाल शी या एक्सक्रीटा दा ह्यूमन चिकम फुजला दा. सेफगार्ड ग्राउंड्स वाटर स्ट्रीट रिफ्यूज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट दा टोल मात्रा चिकम दी लरकोल दा मात्रा दजी स्ट्रीट रिफ्यूज चिकम डेरानु लुबाने चिकम गन पर दा इला रुकुसो की. In a country like Pakistan, we are due to high temperature, the decomposition of organic waste occur more rapidly. Delta temperature high दी नो चिकम waste material दागे decomposition ज़र कीगी and malodorous और ज़रम मासरे कीगी और खम मासरे कीगी. So improper disposal of such waste cause public nuisance. अच्छा इधर चिकम दी some improper disposal उन्नीशिनो आगे भी आधा public दा पारा मसले भी लगा चे सड़कों नु बांधे उस गंदो कुर्सी ठीक था. Polluted water supply breeding places for rat दा चिकम के कान कुर्दे अल तब चिकम दी माशी मचान बैक्टीरिया लगाएंगे मंगाकान अभी बाबा के दान लोग कोरोना जोड़े. All those factories in turn endanger health and people of the community. उस दा चिकम दी दामा से community health चिकम दी आगा मासर effect कई to spread of various diseases मुख्तलिफ diseases मासर पड़ेगी and can be easily prevented. दामा सर easily prevent की दी ची दमगा sanitation निज़ाम proper पूरा नन्ना 1800 के चिकम दी यो research शेवे दी यो writer दी आ writer ने माने एयर दी और आगे चिकम दी आगे इंग्लैंड नर आगे लो और आगे चिकम दी आगा टेम बुक लिखे आगे भी दिलता चिकम दी ददी दमगा चिकम एरिया दा पाक बरिसदूर पाको हिंद उधर टोन नगटा मसाला दारा चिदी दखपल कोर गन चिकम दी अगर दखपल कोर माखे ता कोर दे और दा 1800 के दा खबर लिखली छे तासो ओसो कोरे ओस पम आरसाड़े दखपल गन बसो दखपल कोर माखे ता कोर ठीक दा कना नोंगा गन दा कोंजो और सको दखपल माखा सपा गु डबल माखे ते उल दा निजाम नी दा सफाई न दा सैनिटेशन न ठीक दा कना दा पर प्रॉपर निजाम पकार
अच्छा राजुंगा रिफ्यूज څه ته وایي. It may be referred to as organic or inorganic matter and include house and town refuse. Refuse هغه دی چې کوم ما سره but not human excreta. Human excreta پکې ما سره نه راځي، د human فضله او د دې نه علاوه چې کوم ګن مونږه بار غورځو ټیک ده هغې ته مونږه refuse وایو. په دې کې مونږ سره څه راځي؟ په دې کې مونږ سره consist of dry material. په دې کې dry material راځي لکه پیپر، ایش، ایرا، سینډرز، ګلاس ټیک ده، ټینه او ریجس دا پکې ټول مونږ سره راځي ټیک ده. هاوس اینڈ سټریټ ریفیوز د کور او د گلی محلې ریفیوز څه دی؟ اٹ انکلوډ آل د ویسٹ مټیریل فرام د هاوسز اینڈ شاپس that cannot be removed by drain چې هغه په ډریننګ باندې ما سره نه ریموو کېږي. اٹ کنسسټ آف لټل کاو ډنګ چې کوم د غوا وغیره چې کوم د هغې فضله وي but large quantity of stable manure, street sweeping and leaves, garden refuse, waste fruits, vegetable, old glasses, tin, ashes, dead animal دا ما سره په ټول په هاوس او په دغه کې ما سره راځي. Trade refuse د تجارت چې کوم refuse دي. It include refuse of any trade, manufacture or business of any building material. any type of building material راځي موږ سره. Garbage څه ته وایي؟ Garbage. Kitchen refuse is called garbage. په کچن کې چې کم پیپر شو یو شي بل شي د کوکنګ مټیریل انیوز مټیریل دي دغه رنګې د ویجیټیبل چې کوم هغه کټینګ وغیره بیا کم هغې پیلینګز وي که نه یا ایګ شیل شو دا ټول په ګاربیج کې موږ سره راځي. کلیکشن اینډ ډسپوزیبل آف ریفیوز د دې کلیکشن موږ سره څنګه کېږي او د دې لپاره چې کوم دی موږ سره ډسپوزل او دا څنګه ریفیوز کېږي ما سره د دې ډسپوزل آف refuse the single dispose kiyegi ma sara. The system used for the collection of removal of disposal and refuse other than human excreta is called scavenging. The human excreta na ilawa the insani fuzli na ilawa kam gun वगैरह چې راټولیږي او اگر ډسپوز کیږي دغه پروسس دا کم پروسس وي scavenging وته وي. The practice of depositing refuse and waste material in the street on footpaths common in the city مختلف چیزونه پکې موږ سره یو غوډل د پرنټینګ هم راغلي. خو د دې مطلب دا دی چې کم ګن وغیرہ ته غورځي په سټریټ وغیرہ کې یا فوټپاث وغیرہ کې دا هغې پراپر طریقې لپاره ټي ایم اے والے وي هغه راځي هغه ما سره څه کوي هغه راغونډوي هغه چې کوم دی هغه ما سره لر کوي ټیک ده. دغه رنګې هیومن ایکسکریټا چې کوم دی هغه ما سره څه چل کېږي هغه ما سره تو د هغې لپاره پراپر بل نظام دی. ګټرې وي ګټرو نه اوبه چته ځي نالو ته ځي نالو نه چې کوم دی بیا ما سره ځي خو دغه نالو د اوبه بیا ما سره چته ځي واپس د نالو د اوبه چې کوم دی ما سره واپس سیندونو ته غورځېږي نو ما سره هلته میرین لایف په افیکټ کېږي. اچھا میتھډ آف فائنل ایلیمینیشن آف ریفیوز فائنل طریقه ما سره څه وي چې دا پې زه ریمیو کړم دا چې کوم ریفیوز شیزونه دي هغې لپاره میتھډ استعمالیږي فیلینګ دی burial day, dumping day or incineration day. Filling के मात्रा से चल कीगी. This system is recommended only for the disposal of inorganic material. हम inorganic material इदागेरा पारा दा इस्तेमाली की. It is used to fill and low-lying land. कंदा वाले क्या आगे के चिकम दिया कवाची. Places used for this purpose should be located well away from the residential area. चिकम जे के खाले कुसी के आगे ना बता दे लिरी भी. As these places can become breeding places for rats and flies. देखा चिताब मात्रा दसरा पारा د ماشو مچانو لپاره او د منګکانو لپاره چې کوم دی مین سنټر شي هغې صبر وکړه هغې ډمپینګ کې به اوس هغه وویل. burial this system is recommended for the disposal of organic material. اوس فیلینګ او په burial کې سم مین ډفرنس دی. په فیلینګ کې ته انارګینک مټیریل ښاخې او په burial کې ارګینک مټیریل ته ښاخې. in this system organic material are dumped into a trenches and covered with a heavy layer of earth. په فیلینګ کې تاسو سره وړه شان کنده وکړه په burial کې غټه کنده وکړه غټ دغه پې جوړه ټیک ده که نه. ګوره burial وي دا سړی بریډ کړه ښخې کړه مطلب کندې وله ښه لاندې غټه کنده وله وکړه هغې کې هغه ښخ کړو د پاسه پې ډېره خاوره واچو دا burial او هیومن باډي ارګینک مټیریل دی هغه ته burial کې. as this system of refuse elimination needs
considerable land, so it is more satisfactory method for the rural area than urban area. दा पे कम दे पर रूरल एरिया गांव वाला, अर्बन एरिया सिटी एरिया, मतलब पर रूरल एरिया के मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मेथड डंपिंग सता हुई. Although this method is not recommended for the disposal of refuse because of the public nuisance, still it is used in some cities and towns. दा मासरा जे कम दे डंपिंग जे कम दे दा मासरा recommended न दे, और ज़्यादातर पर सिटी की जे कम दे इस्तेमाली की मासरा पर टाउन्स के. For this purpose, an area is selected used solely as a disposable area for the refuse and hauled there to be dumped. घाटा कंदा का वो ठीक है करना. और दा मासरा जे कम दे पर recommended न दे dumping दा डेरा नम्रा जुड़ी व डंप की गई वो बल्ला पासा ठीक है करना. Incineration से तो in this method refuse is burned. अगर मासरा सिशी उस वजह it is the most ideal method used for the refuse disposal. Refuse dispose किया जाके रा परदा fa method दा ideal method दा. For this purpose especially constructed incinerator are needed. गोरे अस्पताल के incinerator भी आगे के दा अस्पताल लासूना कन कबाड़ रहा है उदेशी कना दा टूना रिपुना यो इस्तने मनी दा टूली आगे incinerator तराजू आगे क्या कसवज ठीक था ना दे दा पर special container भी ठीक था. This method is most expensive one and it consume fuel for the incinerator. और दार incinerator दा पारा चिकम दे fuel consume कई सही था. Collection and removal and disposal of human excreta. उस human excreta पर मात्रा चिकम दे सिंगा लगा की. To prevent transmission of communicable disease. Communicable disease तो आगे prevention के आगे रोकथाम के like typhoid शो, cholera शो, dysentery शो. The disposal of human excreta needs special attention. The data paravasa special attention pakar de masara. The organism of above mentioned disease find their way from the fecal matter into the intestine. The fecal matter na intestine matter tamasara raji by healthy person through water or to the flies. Ya pa flies baad ya pa insect baad je kam de raji. How fly also breed human excreta. Machan se kai human fuzla ke je kam de breeding kai masara. ओके दो मेथड दी पागे बाने ची कम दिमुंगा ह्यूमन एक्सक्रीटा रिमूव को ठीक था. यो ड्राई सिस्टम दे आगे था कंजर्वेंसी हुई सही बता कंजर्वेंसी. यो वेट सिस्टम दे आगे था वाटर कैरेज सिस्टम और सीवेज सिस्टम होता हुई ठीक था. सीवरेज सिस्टम ठीक था. Dry or conservancy system. Conservancy system is in which human excreta and urine are collected and removed by hands or mechanical means. या पर hand बांधे चिकन या पर mechanical means बांधे चिकन दे पर machine बांधे या चिकन दे नोट से बेल्चे वगैरह पदे इस्तेमाल की. In this system, buckets and pan are sometimes contain disinfectants and present in the latrine. दाची कम लेट्रिन के वगैरह के बकेट्स वगैरह प्रेजेंट हुआ पागे के मासर सब प्रेजेंट भी पागे के मासर डिसइंफेक्टेंट प्रेजेंट अगले डिसइंफेक्टेंट वर्क करी. ह्यूमन एक्सक्रीटा आर कलेक्टेड इन दीज बकेट्स आर पेन्स या बकेट्स की या पेन्स की कलेक्ट की दे आर एम्प्टीड इनटू लॉरीज एंड कार्ट्स डेली. व लॉरियानों के या जे कम दे वाड़ कार्ट्स भी आगे के दाची कम दे खाली सी. द एक्सक्रीटा इज कैरीड अवे टू एन एरिया ऑफ disposal. Agayo area of disposal terrestrial residential area na out. This system is present in large villages and towns. But towns ki ya large villages ki masar present. The effect of conservancy system on public health are huge that it persistent. Dadi masar us effect city. Yo dadi smell भी पर masar pa persistent मुसलसल smell भी. Human and animal excreta. Ya the human ya the animal excreta around the house the corner gate chapera. Pollution of food pollute कई मासरा soil pollute कई water supply of the town अगर मासरा खराब है तो देना मख के काम खबर आओ ठीक था. Transfer of the disease by flies and other insects दा मासरा कई या 3 method disposable of excreta in conservancy. दा जे कम दे दी दा पारा जे कम दे 3 तरीके दी. यो जे कम दे trenching दे घाटे घाटे कंदी विंसर बल जे कम दे compositing दे और बल जे कम दे incineration दे उस वजह की मासरा ठीक था. वेट सिस्टम पर इंशाल्लाह सार भी हुआ ठीक था.